fine right now. So please find your area or find your place to feel comfortable while having our simple program. Don't worry, anakin tayo raffle draw later on. Anakin tayo mga Red Horse and 2 night stay sa Inaguan Farm, and our champion will be the newest owner of the mansion! Huwag yung magpakpakti, ha? Alright? O ang atong mga dili pa daon sa atong mga pa-raffle, pwede na maligo sa pool. Ayan. O sa tanan nga wala nakasapatos, dili makapanihapon. Charot lang po. So, we'll be we'll be giving our best outfit lady. Magsigawan! Ayan, sa mga isuko ni mga sita o sa iyo. But how about the Tagaraw family? Pare, nagiging ako ng single. So, sa mga kasilinganan! Ang tanong ni silingan di ay, wala ka marintinan eh. Og sa anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, Mama Mary, mayong gabi. Lord, kini nga okasyon, among ipahinungod kang Sita Tagaraw sa iyang celebration sa iyang ika-60 years old. Pinakota, Lord, ihatag ang Sita kanunay ang kabaskog siyang panglawas, dugang grasya sa adlaw-adlaw mapanginahanglan, o ginaot unta nga magmalipayon siya karon sa iyang birthday. Kinintanan, Lord, akong gipangayo o gipasalamatan, pinaagi ni Kristo nga akong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Auntie Anita. And everyone, please be seated. At sa lahat po natin. Welcome and good night. Wata! Hello! Mga gabi sa tanan sa mga silingan dyan, sa mga pamilya, sa mga parintiya sa tanan. De Leon family, thank you so much for coming. Sa atong Tagaraw family, thank you so much. And also to our Compro family, maraming salamat. And to the friends of Mama Sita, and to all the neighbors, and to the social climbers, and friends of friends of friends, and nato ng Karong Diti. Thank you so much for coming. I would like to welcome you all to the very meaningful and very special day of our very loving and karon guwapa siya ng mama. Di ba? To welcome her senior citizens life. Thank you so much for coming and welcome to the beautiful celebration of Mama Sita's 60th birthday. Thank you so much for coming. Wa tayo panyapon, mamauli na tanan. Sarap, welcome! Alright, wala ba kayo makamay dyan? Thank you so much for the homage to officially welcome. Wala ba kayo kumain, ladies and gentlemen, once again, out of here, let's celebrate Masita! She's very beautiful, all
na ba, Juanita? The most beautiful outfit tonight. Okay. Red gown. Toyo. Ayan. Sino ka dyan? The Francine. Ngayon, sa akin yung mga center. Ayan. Convention once ago, ladies and gentlemen, the most beautiful tonight, the Mamacita on her red gown. Ayan. Sana sa naklibit sa likod. Take a picture sa ating pinakamaganda ngayong gabi. Ayan. And it's Nita Andres. Ladies and gentlemen, we're just witnessing not just a dance, but we are witnessing the sisters' love. Yeah. So continue with our 6 special roses. I would like to call on our second rose coming from Sir Peter De Leon, the brother of our celebrant. Revive lang. Tatal! Wala pa kakamay dyan, as we are witnessing the brothers' love coming from Sir Peter De Leon to Mamacita De Leon, taga-Round Combra. How about our third rose coming from Sir Armando De Leon? Thank you so much, Sir Peter. And now on Armando De Leon. For the provision of everybody, Sir Armando De Leon is the youngest na brother po or sa magsuon po nila Mamacita. Yeah. Thank you so much. And now our fourth rose is coming from the eldest. As mga anak, let us welcome Ate Sharon. Sisters and Brothers Love, ngayon po ay papanood natin ang Daughter and Mother's Love. And this is a special request coming from our celebrant. Our fifth flower or fifth rose is coming from
the youngest of the family, let us welcome Cara Faye! For the record, this is our first time to see Cara scribing. And that's the love. Already rin ito matugayon. And now, our last caller is coming from the extended family of na siya welcome other family to be part of her family, the Compra family. On behalf of the Compra family, I would like to request Gwen Coma. China. Gwen Cobra. Gwen? Special roses. And now let's proceed to our extended special roses on behalf of the Tagaraw family. I would like to request Auntie Lulitz. Now she is the sister of the late Uncle Romeo Tagaraw. Auntie Lulitz. Go, Ante! As we know, ladies and gentlemen, Ate Lulitz is the best body of Mama Sita sa tanan, John, ng mga lihok na sa Panimalay o sa tanan ng mga lakaw. Thank you so much, Ate Lulitz. And of course, she's representing the highlights of this party. And the last blessed our bundle of roses is coming from the newest partner of Mama Sita. Ladies and gentlemen, Daddy John Cobra! Kiss muna, mag-kiss dyan. Kiss. Isa pa, kiss! Isang ba naman yung video purposes matter sa ating official videographer. What? In 3, 2, 1, say kiss! Ayan! Thank you so much everyone. Si Karen Kopto, hindi na natangkap pa rin pa. Pamasita, you can proceed to your, chair po. Ayan. Ayun na. Because of our, the emotions kanina po, dito malikayan nga mabungkag ang ato mga hairstyle, especially Erica. So ladies and gentlemen, our official makeup artist, the newest model of Gasul. Videographer. Ayan.
Paagi sa tanan. Love. Happy birthday. Salamat sa tanan. Usa ka niya. Salamat sa pagdawat mo sa aking mga anak. Tapos, hindi ko kabalong istorya. Dagang salamat sa pag-anin ninyo din sa birthday ni Sita. Let's enjoy. Thank you. Alright, pero mga kamay dyan for Daddy John. Thank you so much, Daddy John. A person of few words. Seth, happy 25 years. Bata pa kakayo sa edad. Kami ni Sita, ni Bats. Pero labaw kami sa Bats. Diara kami sa cellphone, bago kami nagkila. Pero ang ako yung Bats, ang iyang igsoon nga si Ramon. Yun. Ito ang Bats sa cellphone, sa Mia. Seth, salamat din kayo sa inyo pag-invitar sa ako sa kanya magdahon na. Mga istorya ko karon. Kawan ako pag-inunin mo nga, ipa-istorya kami mo sa iyong birthday kay. Inahan ka ba yan ni Brenda nga one of the famous yun nga vlogger sa Pilipinas, you know, kuyawan kay kundi ko pakatulog. Ito siya, Marian, Sinta, pero don't worry, mga bata at mga gwapa makita. Ayaw din pag una nga, sa Sinta na taluya, di life begins at 60 na karon tungod sa mga edad nga paspas bitaw kayo. Ang uban nga mga batanon, mura nagsaysinta. Kita nga mga saysinta, mura mga batanon, mura na bali na ba? Circle lang na. Bitaw, salamat. Alright, thank you so much, Ma'am Menos Valcorza.